Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, bonsoir chers amis. Hare Krishna, добрый вечер, дорогие друзья. Donc nous continuons notre séminaire sur la conception d'un enfant. Мы продолжаем наш семинар, лекции на тему зачатия детей. Donc c'est la deuxième conférence sur le sujet. Это уже вторая лекция на эту тему. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au moment quand on était en train d'expliquer la croissance d'un embryon dans l'utérus d'une femme. Если вы помните, в прошлый раз мы остановились на том моменте, когда эмбрион после зачатия уже растет в чреве матери. Et nous avons dit qu'en effet, ces 9 mois de grossesse, c'est le meilleur moment pour réussir une bonne éducation d'un enfant. И мы также отметили, что эти 9 месяцев беременности – это лучший момент для воспитания ребенка. Car la mère et l'enfant font un. Потому что в этот период мать и ребенок строят единое целое. Tout ce que mange la mère, mange l'enfant. Что кушает мама, кушает и ребенок. Si la mère est heureuse, l'enfant est heureux. Если мама счастлива, ребенок счастлив. Si la mère fume, l'enfant fume avec elle. Если мама курит, то ребенок вместе курит. Etc. И так далее. Donc voilà pourquoi, en effet, à partir du moment quand la femme est déjà une future mère, quand elle porte déjà dans son ventre un enfant, il faut protéger cette femme. Вот почему в тот период, когда будущая мать носит под сердцем ребенка, ее нужно защищать. En réalité, la femme doit être toujours protégée. На самом деле, женщина должна всегда находиться под защитой. Quand elle est dans sa famille, elle est protégée par son père. Когда она еще в своей родной семье, то она защищена отцом. Quand elle est mariée, elle est protégée par son mari. Выйдя замуж, муж защищает ее. Quand elle est veuve, elle est protégée par son fils. Когда она становится вдовой, сын ее защищает. Quand elle n'a pas ni mari, ni fils, ni père, elle doit être protégée par le roi, par le président. Когда же у нее нет и ни мужа, и ни сына, и ни отца, то она должна быть защищена царем или президентом. Donc, mais pendant la période de grossesse, c'est une protection spéciale. Но во время беременности это должна быть особая защита. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'une protection d'une femme, il s'agit aussi d'une protection d'un enfant. Потому что в этот период речь идет не только о защите матери, но и ребенка. Donc le futur père ou le mari est censé de protéger 2 personnes. Это будущий папа или муж должен защищать эти 2 личности. Malheureusement, aujourd'hui, quand la femme tombe enceinte, le mari se barre, entre guillemets. К сожалению, сегодня часто, когда женщина беременеет, то муж ее просто сматывает удочки. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir une responsabilité. Потому что он совершенно не желает брать на себя ответственность. Avoir un enfant, c'est une responsabilité.
И заводить ребенка и иметь ребенка это тоже ответственность. C'est pas juste une responsabilité de genre nourrir, habiller, etc. Это не только кормление или же одевание ребенка. En réalité, bien sûr, ça compte aussi. Это тоже принимается в расчет. Mais ce qui est plus important comme la responsabilité, c'est que nous venons de créer un membre de la société. Но какая ответственность важнее, это то, что родители только что сотворили нового члена общества. Vous imaginez, vous apportez un élément dans la société. Представляете, вы привносите новый элемент в общество. Par exemple, imaginez un avion. Представьте себе самолет. Et un avion, et les détails de l'avion sont liés, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, zaklopki. C'est pas des boulons, mais c'est comme des boulons, mais qui sont frappés, c'est pas vissé. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Rivet. Oui. Comment? Rivet. Dérivé? Rivet. Ribé? Rivet. Rivet? Tu vois qu'est-ce que c'est? C'est comme des boulons, mais c'est pas vissé, c'est rivet. Pour les sacs Voilà. aussi. Ok. Donc en fait, l'avion et les parties d'avion sont liées par les rivets. И части самолета, вы представляете, как они все склеены между собой, соединены между собой специальными заклепками. Ok. Et imaginez qu'il y en a un rivet qui est défectueux. И представьте только, если одна из них будет бракованная. Qu'est-ce qui se passe? L'avion est en marche petit à petit, en fait, parce qu'il est défectueux, il va causer en fait les défauts sur les autres. И во время полета эта бракованная заклепка придет к тому, что все остальные тоже сломаются. Voilà pourquoi, en effet, quand on fait un enfant, on prend la responsabilité pas seulement devant cet enfant, mais aussi devant la société. Вот почему, когда появляется ребенок в семье, берется ответственность не только за ребенка, но и перед обществом также. Ainsi, on prend la responsabilité devant Dieu. А также мы берем ответственность перед Богом. Car nous pouvons dire, bon, je m'en fous, j'ai créé cet enfant, c'est son problème, c'est sa vie, je m'en fous complètement. Je m'en fous de la société aussi. Иначе можно сказать, да мне все равно, я ребенка завел и плевал я на это общество. Chacun fait sa vie. У каждого своя жизнь. Mais chaque être vivant est lié avec Dieu. Но каждое живое существо связано с Богом. Et ce monde matériel a une loi de karma. А у материального мира есть законы кармы. Et nous ne pouvons pas créer quelque chose qui ne nous revient pas. И невозможно сделать что-то, чтобы не вернулось нам в ответ. Donc cet enfant, c'est une réponse à nos actes. Итак, этот ребенок будет ответом на наши действия. Donc ne pensez pas que y a un enfant qui est né et qui vous embête, c'est parce qu'il est comme ça. И не думайте, что если ребенок родился, и он вам мешает жить, потому что вот так вот произошло, он такой. Nous pensons que oui, pourquoi il est né comme ça? On ne voulait pas un enfant comme ça, on voulait un autre. Люди думают, вот почему нам такой достался, мы же такого-то и не хотели. Chacun reçoit un enfant selon la commande. Каждый получает ребенка в соответствии со своим заказом. Sauf qu'on a raté la commande, on a appuyé sur un mauvais bouton. Только заказ плохо был пройден, и не на ту кнопку нажали. Ça veut dire que cet enfant n'a pas été médité. Это значит, что на этого ребенка никто не медитировал. On n'a pas pris la partie de la responsabilité devant le Dieu, devant la société, devant l'enfant. И никто не принял ответственность ни перед Богом, ни перед обществом, ни перед этим ребенком. On n'a fait aucune austérité pour obtenir le bon enfant.
Ни одной аскезы не было совершено для того, чтобы хороший ребенок получился. C'est un enfant d'hasard, Это случайный ребенок. dérivé sexuel. Просто производный продукт полового акта. Donc il peut naître comme il veut. И родится он, как ему вздумается. Mais en général, dans ces cas pareils, cet enfant est né pour répondre à nos actes commis durant notre vie, présente et passée. Но в большинстве случаев этот ребенок рождается для того, чтобы мы отвечали за последствия своих прошлых поступков и нынешних. Voilà pourquoi les Védas disent qu'on doit accepter l'enfant comme une sorte de miséricorde spéciale. Вот почему в Ведах говорится, что ребенка нужно принять как особую милость. Donc quand l'enfant est conçu dans le ventre de sa mère, И так, когда ребенок уже зачат в чреве матери, chaque chose, chaque émotion vécue par sa mère forme cet enfant. каждая вещь и каждая эмоция, переживаемая матерью, переживается ребенком. Si vous vous souvenez, nous avons dit quelle importance a la mentalité des deux époux au moment de la conception. Вы помните, как мы говорили о том, насколько важно состояние сознания и ума обоих родителей во время зачатия. Pareil, pour la suite, c'est l'état mental, sentimental de future mère. А затем настолько же будет важно и состояние будущей мамы, состояние ума будущей мамы. Par exemple, cette femme est maltraitée. К примеру, с этой женщиной плохо обращаются. Elle a les sentiments que la vie est dure, inutile, il n'y a rien de bon dans cette vie, etc. И у нее есть чувство, что ничего хорошего в этой жизни не происходит, эта жизнь сложна, тяжела. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Что же затем происходит? Не, просто люблю ногу. Что происходит затем? Donc, quand la femme, cette femme, future mère, a ces sentiments en fait d'une vie pénible. И когда у матери преобладает это ощущение этой тяжелой, бренной жизни, cet enfant, en fait, cet embryon, prend cette humeur. Этот эмбрион и будущий ребенок принимает на себя это настроение. Il pense que la vie est pénible. И он также таким же образом считает, что эта жизнь сложна. Et il ne veut pas naître. И у него нет никакого желания рождаться. Vous comprenez la situation? Вы видите, какая ситуация складывается? Même si, du point de vue anatomique et physiologique, cet enfant quand même est propulsé vers l'extérieur, даже если с физиологической точки зрения и анатомической также этот ребенок выталкивается все-таки из чрева, cet enfant ne veut pas vivre parce qu'il a peur de ce monde. Этот ребенок, тем не менее, все равно не хочет жить, он боится этого мира. Pendant ces 9 mois, on lui a donné cette impression que la vie est pénible, il n'y a rien qui va changer, tout est mauvais, tout est horrible. Потому что 9 месяцев ему давали настройку на то, что жизнь тяжела, и мир страшен и так далее. Une chose qu'on doit comprendre, que la différence entre un enfant et un adulte, c'est juste l'expérience de corps, l'expérience corporelle. Единственное, что мы должны понять, самую главную разницу между ребенком и взрослым человеком, это всего лишь опыт телесный. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on vient d'être conçu, on conserve notre corps subtil. Это значит, что когда у нас только что зачали, у нас остается тонкое тело. Qui est composé de mental, intellect et faux ego.
которое состоит из ума, разума и ложного эго. Okay? Et dans l'intellect, il y a la mémoire de notre passé. А в разуме сохраняется память нашего прошлого. Des fois, la mère ou les parents ne sont même pas au courant que la femme est enceinte. И иногда даже случается так, что родители или мать даже не знают о беременности. Et ils ignorent complètement l'existence de cet enfant. И даже не знают и не подозревают о существовании этого ребенка. Et cet embryon commence à se développer d'une façon autonome. И этот эмбрион уже начинает в таком случае развиваться автономно. Dans quel sens autonome? C'est que, par exemple, cet embryon peut encore penser qu'il est un poisson. К примеру, этот ребенок может продолжать думать, что он рыба. Par exemple, imaginez demain matin, tôt le matin, vous vous réveillez tôt et vous pensez que vous êtes toujours un homme. Представляете, завтра утром вы просыпаетесь и думаете, что вы человек. Et vous allez dans la salle de bain pour vous brosser les dents et vous voyez que vous êtes une zèbre, par exemple. И зайдя в ванную почистить зубы, в зеркале вы видите зебру. Donc, mais vous pensez toujours, avant cela, vous pensez toujours que vous êtes un homme. Но до этого все-таки еще думаете, додумали до этого, что вы человек. Pareil, la vie précédente d'un enfant peut être la vie d'un poisson. Также прошлая жизнь ребенка могла бы быть жизнь рыбы, в теле рыбы. Et il se souvient comme d'un poisson. И помнит он о себе, как о рыбе. Ça veut dire la perception de soi, c'est la perception d'un corps d'un poisson. Это значит, что ощущение себя у него остается как рыбы. Et cet état mental commence à utiliser la matière organique pour développer et construire le corps d'un poisson. Это состояние ума начинает использовать органическую материю, чтобы построить из него тело рыбы. Mais d'habitude, ce sont des morceaux de mémoire fragmentaires. Как правило, это кусочки памяти, фрагментные кусочки памяти. Et parce qu'il était mécaniquement conçu comme un homme, il a les parties de corps humain et d'un poisson. Так как механически он был все-таки зачат как человек, то он сохраняет частично части тела человеческие и частично рыбьи. La science, en général, cache ce phénomène. Dès que les enfants qui naissent comme ça, ils sont récupérés par la science parce que les parents ne veulent pas garder ce genre des enfants. Наука часто скрывает подобные явления, и их сразу забирают у родителей этих детей, потому что их даже не хотят сохранять. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés avec le museau d'un cochon, ou avec les oreilles de lapin, avec les mains d'un poulet, etc. Есть много детей, которые рождаются со свиным рылом или с ушами кроличьими или еще чем-нибудь. Ce phénomène aussi, on peut voir chez certaines femmes sous la forme d'une kyste. Этот феномен можно также наблюдать у женщин в форме кист. Je ne sais pas si c'est intéressant pour vous, mais je pense que c'est un phénomène extraordinaire aussi. Не знаю, будет ли вам это интересно, но это необычный феномен. Donc, des fois, il y a une sorte de fausse conception d'un enfant. Иногда случается своего рода ложное зачатие ребенка. Une femme peut penser qu'elle est enceinte. И женщина может начать думать, что она беременна. Et un ovule peut en fait continuer à se diviser et se partager pour devenir un enfant.
И тогда яйцеклетка начинает делиться на части для того, чтобы создать ребенка. Des fois, des chirurgiens, ils ouvrent cette kyste et ils trouvent les dents qui ne sont pas développées, les cheveux ou un morceau d'oreille qui commence à se développer, des choses comme ça. Иногда хирурги, вскрывая это, находят даже зародыши, какие-то волосы, зубы или даже ухо. Mais car ce n'était pas un programme versé par l'homme à travers un spermatozoïde, Но так как эта программа не была загружена через сперматозоид мужчины, ce développement s'arrête. это развитие на каком-то этапе заканчивается, останавливается. En effet, le mental, c'est une arme extraordinaire. На самом деле ум — это удивительнейшее оружие. Il peut transformer la matière. И он в состоянии видоизменять материю. Par exemple, vous prenez la terre, et cette terre, grâce à votre mental, se transforme en une chaise ou une table. Например, вы можете взять землю и благодаря вашему уму трансформировать это в стол. C'est pas les mains qui transforment la terre en table, c'est le mental. Не руки это делают, а ум. C'est une arme extraordinaire. Это удивительнейшее оружие. Surtout quand il s'agit de la matière organique. Особенно, когда речь заходит об органической материи. La matière organique a plus de dépendance de mental. Органическая материя имеет больше зависимости от ума. Mais quand notre mental est très fort, nous pouvons même agir sur les objets неодушевленные, inanimés. И когда наш ум очень силен, то можно действовать на неодушевленные предметы. Par exemple, avec notre regard, on déplace les objets. С помощью взгляда можно перемещать предметы. Pourquoi c'est possible? Parce que le mental est tellement fort qu'il peut en fait contacter la matière et pouvoir la faire directement sans passer par un autre outil. Почему так получается? Потому что он настолько силен, что он может контактировать с этим предметом, не используя какого-то дополнительного орудия или приспособления. En fait, je vais vous donner un exemple pour comprendre comment ça marche. Я приведу пример, чтобы вы поняли, как работает. Par exemple, quelqu'un a mal à la tête. К примеру, у кого-то болит голова. Donc on peut agir avec une comprimée de, comment s'appelle le médicament? Doliprane. Можно, к примеру, в таком случае выпить таблетку аспирина. Doliprane. Ok. Donc c'est Doliprane qui va en fait enlever la douleur. И этот долипран снимет боль. Mais on peut aussi enlever cette douleur autrement. Но можно и по-другому убрать боль. On peut dire, en effet, tu sais que la demande pour le prêt pour l'achat de la maison que tu as posé a été acceptée. Можно человеку сказать, представляешь, что твой запрос на кредит, на покупку дома одобрен. Paf, waouh! Et la mal à la tête est partie. И тут сразу, сразу мгновенно проходит головная боль. Sans Doliprane. И без таблетки. Comment on a agi? Как тогда подействовало? Avec notre mental. Всего лишь умом. Cette fois-ci, le mental a utilisé juste le son. В этот раз ум использовал звук. Le son, c'est la forme subtile de l'espace. А звук — это тонкая форма пространства. Le son, c'est le premier élément grossier de cet univers. И звук — это первый грубый элемент этой вселенной. Okay. Donc, imaginez que le mental peut agir à cette façon. Представьте, что ум может действовать подобным образом. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit que ta demande de prêt a été acceptée.
то сказал всего лишь, что принято положительное решение по поводу кредита. Et ça marche. И сработало. Et sa tête n'a plus mal. И уже голова не болит. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit un mantra. Что я сделал? Я произнес мантру. Donc c'était un mantra. И это была мантра. C'est comme ça, en fait, on comprend la puissance des mantras. Отсюда мы понимаем всю мощь мантр. Donc, chaque fois, chaque homme, dans sa vie quotidienne, utilise les mantras. В обычной жизни каждый человек использует мантры. Par exemple, ce genre de mantra. Dès que tu achètes le canapé, ton dos n'aura plus mal. К примеру, мантра, как только вы купите этот диван, у вас больше не будет болеть спина. Ça, c'est un mantra. Это же мантра. Ça me donne un espoir et je me sens mieux. Это дает мне какую-то надежду, и я уже чувствую себя лучше. Mais c'est un mantra относительный, relatif. Но это будет относительная мантра. Elle est relative par rapport à quoi? Elle est relative par rapport à mes moyens. Относительная по отношению к моим способностям и возможностям. Okay. Mais les vrais mantras, ils sont liés avec Dieu, avec Krishna. Настоящие же мантры связаны с Богом, с Кришной. Pourquoi ils sont des mantras authentiques? Почему это истинные мантры? Parce que le monde n'est pas géré par nous. Потому что этот мир мы не руководим этим миром. Même si on nous donne l'autorisation de contrôler ce monde et diriger ce monde, on ne peut pas. Даже если нам дать разрешение, чтобы контролировать этот мир, все равно у нас не получится. Chaque 4 ans, on choisit un président. Каждые 4 года мы выбираем нового президента. Et on lui demande de diriger ce monde. И просим руководить этим миром. Et il n'arrive pas. А у него не получается. Pourquoi? Почему так? Parce qu'il n'est pas parfait. Потому что он не совершенен. Pour diriger ce monde, il faut être parfait. А для руководства этим миром нужно быть совершенным. Qu'est-ce que ça veut dire être parfait? Что значит совершенство? Cela veut dire de pouvoir agir sur tous les niveaux d'existence. Это значит иметь способность действовать на всех уровнях существования. Par exemple, je peux expliquer quelque chose à ma femme ou à mon fils. К примеру, я могу объяснить что-то жене или сыну. Ou je peux expliquer l'art impressionniste à mes élèves. Или могу объяснить понятие импрессионизма ученикам. Mais est-ce que je peux expliquer les mêmes choses à une tortue? А черепахе я смогу объяснить это? C'est pas mon niveau d'existence. Это уже не мой уровень существования. Est-ce qu'on peut donner des ordres aux microbes qui sont dans notre nez? Можно ли давать приказы микробам в носу? On peut pas. Не получится. C'est pas notre niveau d'existence. Это не наш уровень существования. Seul niveau d'existence, c'est niveau d'existence humaine. Наш уровень существования — это человеческий. Où on peut agir jusqu'à certains degrés. На котором тоже действуем до какого-то определенного уровня. Okay? Mais être parfait veut dire que vous pouvez agir sur tous les niveaux d'existence. А быть совершенным значит уметь действовать на всех уровнях существования. Par exemple, je ne peux pas parler à un Chinois parce que je ne connais pas la langue chinoise. К примеру, я не могу говорить на китайском, потому что я не знаю этого языка. Mais Dieu parle toutes les langues. А Бог на всех языках. Pourquoi? Как так? Parce qu'il est parfait. Потому что Он совершенен. Même, il nous entend, il nous comprend sans qu'on lui dise quelque chose. Но Он слышит и понимает нас без того, чтобы мы обращались к Нему. Car il est actif aussi sur le niveau d'existence bioénergétique.
Потому что он действует также и на биоэнергетическом уровне. Tous nos pensées, tous nos sentiments, il récupère immédiatement. Все наши чувства и мысли он сразу же перехватывает. Donc, voilà pourquoi en fait l'état mental d'un homme peut agir sur son niveau. Вот почему состояние ума человека действует на его уровне. En comprenant cela, la mère d'un enfant qui est dans son utérus doit, par les mantras, ou par les paroles, ou par les sentiments, commencer à sculpter, entre guillemets, ou former cet enfant. Вот почему будущая мать с помощью мантры и ума должна начать творить этого будущего ребенка. Si l'homme ne peut pas assurer les bonnes conditions à cette femme, il ne doit pas engendrer un enfant. И если мужчина не может обеспечить хорошие условия для этого ребенка или жены, то он не должен заниматься заведением детей. Il ne s'agit pas d'un palais. Речь не идет о дворце 5 Mercedes, и 5 Мерседес. ou je ne sais pas, le compte courant avec 50 chiffres. Или счет в банке с длинным числом. Non, c'est que, imaginez une petite boutique, 15 mètres carrés, dans laquelle la femme est heureuse. Представьте маленькое помещение, 15 квадратных метров, в котором женщина будет счастлива. Elle est heureuse parce qu'elle sent aimée. И счастлива, потому что чувствует себя любимой. Elle sait qu'elle est la meilleure au monde. И она знает, что она лучше всех в мире. Elle est hors concurrence. И ей нет равных. Elle est heureuse. Тогда она счастлива. C'est pas en lui offrant les bijoux que vous pouvez obtenir ça. И это не благодаря украшениям можно добиться этого результата. C'est qu'elle voit que l'homme est fort. Это когда она видит, что муж сильный. Elle est sûre qu'en effet, s'il y a quelque chose, elle est protégée. И она уверена, что что бы ни случилось, она будет под защитой. Et elle est reçue en fait une protection de son mari sous la forme d'une connaissance spirituelle. И она получила эту защиту в виде духовного знания. Cette connaissance spirituelle donne à cette femme le sentiment de bonheur parce qu'elle sait que son bonheur ne dépend pas des choses extérieures. И это духовное знание ей дает понимание о том, что ее счастье зависит от внешних факторов. Si mon bonheur dépend de mètres carrés de mon appartement, А если мое счастье зависит от количества квадратных метров в квартире, ça veut dire celui qui a un appartement à 2000 mètres carrés, c'est la personne la plus heureuse. это будет значить, что тут у кого 2000 квадратных метров квартира, тут самый счастливый. Pourquoi on rencontre les gens qui vivent dans un énorme palais à 5000 mètres carrés, mais ils sont malheureux? Почему тогда встречаются люди, живущие в огромнейших дворцах 5000 квадратных метров, и они несчастны? Pourquoi si le bonheur dépend de l'argent, pourquoi les gens riches sont malheureux? А если счастье зависит от денег, почему богачи несчастны? Donc on doit comprendre que cette conception doit être donnée à une femme par son mari. Концепт? Ce concept de vie. Концепт. Вот почему этот концепт жизни должен быть дан жене от мужа. La véritable protection d'une femme de la part de son mari, c'est ce concept existentiel. Настоящая защита мужа своей жены – это вот этот вот экзистенциальный концепт жизни. Si l'homme ne peut pas assurer en fait ce concept existentiel,
Donc, existentiel, il ne doit pas engendrer un enfant. А если муж не в состоянии дать ей этот концепт экзистенционный, то значит он не должен приниматься за зачатие ребенка. Okay. Imaginez lui-même, cet homme a peur de cette société. Представьте, если сам муж боится общества. La femme vient dire, chérie, j'ai peur. Он говорит жене, Нет, жена говорит ему, дорогой, мне страшно. Et le mari dit, moi aussi, chérie. Мне тоже, дорогая, страшно. Comment ils peuvent, en fait, éduquer un enfant dans la peur? И как они в этом страхе справятся с воспитанием ребенка? Impossible. Quand la femme dit que oui, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, et le mari n'arrive pas à répondre à ses besoins. И когда жена говорит, у нас не хватает от того и этого, а муж не в состоянии ответить на эти запросы, il ne peut pas protéger cette femme. Он не может защитить жену. Ça ne veut pas dire si que la femme vient dire on a besoin d'un four, d'une machine à laver, etc. Il achète tout de suite. Это не значит, что когда жена просит духовку или стиральную машину, и муж сразу покупает. C'est pas la bonne méthode. Это не самый лучший метод. Parce qu'après elle va demander une voiture. Потом она потребует машину. Après elle va demander un château. А еще и замок. Après elle va demander 3 Picasso pour 3e étage de ce château. А на 3-м этаже потом попросит 3 картины Пикассо. Etc., etc. И так далее, и так далее. Et toujours elle sera malheureuse parce que le mari ne va pas pouvoir payer en fait ses besoins. И потом она станет несчастной, потому что муж не будет в состоянии оплачивать все эти нужды. Elle va pleurer, j'ai pas de Picasso sur 2e étage. Она начнет плакать, потому что ей не хватает Пикассо на 2-м этаже. Donc c'est pas la bonne méthode. Значит, что это не лучший метод. Le mari extraordinaire, c'est celui qui dit à sa femme, on n'a besoin de rien, chérie. Удивительный муж тот, который может сказать жене, нам ничего и не нужно, дорогая. On a tout ce qu'il faut. У нас уже все есть. On a Krishna avec nous. У нас есть Кришна с нами. Elle est heureuse. И тогда она счастлива. Toutes les deux, ils s'assoient, ils mangent avec la même cuillère. Ça, hop, hop. И оба они садятся и едят одной ложкой. Ils sont très heureux. И так они счастливы. Peut-être vous ne me croyez pas, Может, вы мне не верите? mais ça existe. Но такое существует. Ça s'appelle la relation d'amour. И это называется отношение любви. Mais malheureusement, entre l'homme et la femme, on crée la relation d'une exploitation. Но, к sожалению, между мужчиной и женщиной сейчас создают отношения в виде эксплуатации. Ça veut dire l'homme veut tirer maximum plaisir de sa femme et la femme veut tirer maximum de plaisir de son mari, de son homme. Значит, когда мужчина пытается по максимуму получить удовольствие от жены, и она от него. S'il y a quelqu'un qui demande plus et l'autre moins, Если кто-то попросит больше, а второй меньше, celui qui reçoit moins, il se sent malheureux. тот, кто получит меньше, будет несчастен. Mais quand ces relations, c'est un bon deal, des bonnes relations commerciales, les calculs sont bien faits, je te donne 50, tu me donnes 50, donc ils se sentent heureux, ils disent que c'est un amour réciproque. А когда все хорошо подсчитано, когда ты мне 50, я тебе 50, и все счета налажены, то это они называют ответной любовью. Mais il suffit qu'un membre de ce couple n'arrive plus à satisfaire les besoins de l'un ou de l'autre, tout de suite cette relation commence à dégrader ou разрушаться, se détruire. Только кому-то из них будет уже не в состоянии удовлетворять потребности второго партнера, то сразу же эти отношения сходят на нет или уничтожаются. Donc avant engendrer un enfant,
il faut que les membres de ce couple soient dans une harmonie. И прежде чем зачать ребенка, необходимо, чтобы члены этой пары были в гармоничных отношениях. La femme doit toujours choisir un homme plus fort qu'elle, И жена всегда должна выбирать мужчину сильнее, чем она сама. pas plus riche, Не богаче pas bien placé, и не самым лучшим положением, mais pas le plus beau, и не самого красивого, mais plus fort. а самого сильного. Plus fort et à qui elle peut servir. Самого сильного, которому можно служить. Malheureusement, cette notion de servir quelqu'un est très dégradée aujourd'hui. И, к сожалению, само понятие служения кому-либо очень деградировало. Parce que nous aimons bien être servis et pas servir. Потому что сегодня людям нравится, чтобы им служили, а они кому-то служили. Être servi, c'est pas notre état naturel. А когда нам прислуживают, это не наше природное состояние. Notre véritable nature, c'est être un serviteur. А истинная природа — это быть слугой. Il ne faut pas mélanger la notion d'un serviteur et de quelqu'un qui exécute les caprices de quelqu'un. Не нужно смешивать понятие слуги и кого-то, кто исполняет какие-то капризы партнера. Le vrai service, c'est un service qui se fait par des relations d'amour. Истинное служение, оно осуществляется благодаря отношениям любви. Ça veut dire vous servez à quelqu'un sans rien demander au retour. Это значит служить кому-то без ожидания чего-то в ответ. Souvent on rencontre les couples brisés où il y a quelqu'un qui dit j'ai donné toute ma vie à cet homme et il m'a rien fait, rien donné. Часто видим пары, которые говорят, вот я все этому мужу отдала, всю жизнь положила, а он мне ничего. C'est pas l'amour. Это же не любовь. L'amour ne calcule pas. Любовь не считает. Imaginez un enfant qui a 50 ans. Представьте ребенка, которому уже 50 лет. Et son père dit, voilà, donc j'ai bien calculé tout ce que je t'ai donné, voici mes preuves d'amour. Вот, я хорошенько посчитал, вот все, что было потрачено, вот это мои доказательства любви. Tu me dois 3 ans de nuit blanche. Ты мне должен теперь 3 года и 2 ночи бессонных ночей. Tu me dois l'ulcère d'estomac. Язва желудка. А теперь язву, да? Et en fait, j'ai calculé tout ce que tu as mangé, et ça fait 253 342 € 50 centimes. Я посчитал все, что ты слопал, это 243 тысячи. C'est pas l'amour. Это не любовь. L'amour donne. Любовь, она дает. Il prend, elle prend, il prend pas. И не берет. Saint Philippe, le disciple de Jésus-Christ, dans son évangile, écrit que l'amour donne. Святой Филипп, один из учеников Иисуса Христа, говорит о том, что любовь, она отдает. Il dit qu'on ne peut pas donner sans amour. И он говорит, что нельзя отдать чего-то без любви. Si on donne sans amour, ça veut dire on achète. А если что-то кто-то дает без любви, значит он покупает. Ou on corrompt. Или подкупает. Okay? Le véritable amour, c'est pas juste un sentiment, c'est une action aussi. Истинная любовь — это не просто чувство, это действие. Dans ce monde matériel, agir par le sentiment d'amour, c'est très difficile. В этом материальном мире действовать из любви очень сложно.
Parce que nous sommes conçus comme des jouisseurs. Потому что нас зачали как наслаждающихся. Parce que celui qui nous concevait se prenait dans la position d'un jouisseur. Потому что тот, кто нас зачал, принимал себя за наслаждающихся. Hein? Les deux, l'homme et la femme qui s'accouplent. Мужчина и женщина, которые вступают в половую связь, Qu'est-ce qu'ils pensent au moment d'accouplement? Tirer maximum de plaisir. о чем они думают в этот момент, как можно больше получить удовольствие. C'est une mentalité d'un jouisseur. Это такое настроение наслаждающихся. Ça veut dire tous les deux prennent la position de jouisseur. То есть оба принимают это положение. Il transmet à un futur enfant cet état mental et cet enfant prend ce programme d'un futur jouisseur. Это настроение передается ребенку, и он уже программирует себя как будущий наслаждающийся. Et quand il est déjà né, il veut quelque chose et on lui dit non, il dit comment ça non? Il est étonné quand on lui dit non. Когда он уже родился, ребенку на что-то говорят нет, он говорит, как так нет? Он очень удивлен этому. Il dit mais je suis jouisseur, vous n'avez pas le droit de me refuser. Я ведь наслаждающийся, какое право вы имеете мне отказывать? Je ne veux pas ou je veux. Я хочу или не хочу. Donc voilà pourquoi nous sommes nés un égoïste. Вот почему мы рождаемся эгоистами. Parce qu'on ne peut pas concevoir un enfant comme un produit d'un acte sexuel. Потому что нельзя зачать ребенка как продукт сексуального акта. Car l'acte sexuel, hein, c'est un acte inconscient. Потому что сам сексуальный акт — это неосознанный акт. Est-ce que quelqu'un, pendant cet acte sexuel, il réfléchit aux choses extraordinaires, je ne sais pas, subtiles, ou etc., etc. Есть такие, кто в такие моменты размышляет о тонких материях? Non. Donc, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? C'est juste cet état de jouisseur. И так как нет, то все, что передается ребенку, это настроение наслаждающегося. Plus tard, on va, sur les autres conférences, on va détailler en fait quelle est la bonne façon de concevoir un enfant. Чуть позже мы уточним конкретно, какой самый лучший способ для зачатия ребенка. Mais il faut qu'avant, on comprenne certaines choses. Но до этого нам нужно понять некоторые предметы. On revient dans l'utérus. Мы возвращаемся снова к чреву. Imaginez que vous êtes dans un endroit complètement sombre. Представьте, вы в каком-то таком мрачном месте. C'est difficile à imaginer. Dans un sac. В каком-то мешке. Tout plié comme ça. Здесь кожаный. Et rempli par un liquide, une liquide. И мешок заполнен какой-то жидкостью. Et vous n'êtes pas confortable du tout. И вам уж точно неудобно в этом месте. Vous imaginez pendant des jours, des mois, votre genou est à côté de votre oreille. Представьте, в течение долгих месяцев ваше колено около уха. Et vous ne pouvez pas trop tourner votre main, votre bras, et vous êtes complètement comme ça. Вы не можете толком ни рукой, ни ногой повернуть. Et vous entendez les parents. И вы слушаете родителей в этот момент. Ils ont dit, ouais, encore cet enfant va naître, avec quoi on va le nourrir. Вот еще родится этот спиногрыз, чем мы его будем кормить. On en a déjà 2. У нас уже 2 таких. Et il n'y a aucun plaisir de ces deux-là, ils bouffent et c'est tout. И никакой радости от них, только поглощают все силы наши. Et la femme dit, c'est à cause de toi. А жена говорит, это все из-за тебя. Elle dit, non, c'est toi. Нет, из-за тебя. Et le père dit, je t'avais dit, il faut l'avorter. Я ж тебе говорил, аборт нужно делать.
Elle dit, oui, mais tu m'as dit garder. Да, но ты же сказал оставлять Et ребенка. après, quand j'ai dit, il faut l'avorter, tu dis, non, finalement, on va garder. И потом, когда я сказала, нужно аборт делать, ты сказала, нет, давай оставим. Et après, le père dit, je m'en fous de cet enfant. Плевал на этого ребенка, говорит отец. Seule chose que je veux, c'est vivre tranquille. Все, что хочу, это спокойной жизни. Cet enfant commence à penser, on ne veut pas de moi. Вот этот ребенок думает, а меня-то и не хотят. Déjà, je suis plié à 5 dans ce sac, Меня, dans ce ténèbre. меня и так уже скрючило совсем в этом мраке. En plus, ils ne veulent pas de moi. А еще и меня тут не хотят. Donc cet enfant naît comme l'ennemi de ses parents. И так ребенок рождается как враг своих собственных родителей. Vous avez jamais vu ce genre des enfants? Вы уже видели таких детей? Je vais décrire leur comportement, vous allez voir que oui. Я пишу таких, и вы поймете, что да. Par exemple, la maman prend son enfant et dit « Ouh, mon fils !» et il fait « Paf !» Когда мама берет на ручки ребенка и говорит, ой, мой сыночек, а он ей в лицо шмяк. Elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Paf, encore une fois. Ну что ты, малыш, а он ей вторую оплеуху. On va manger. Et l'enfant fait pouf, il fait tomber tout par terre comme ça. Покушай, сыночек, а он все со стола смахивает. Et après, il est très content. Он от этого только доволен становится. Vengeance. Отомстил. Parce qu'il ne peut pas se venger autrement. Потому что он по-другому не может отомстить. Il ne peut pas expliquer que, vous savez, vous ne voulez pas de moi, etc. Он же не может объяснить, вы на самом деле-то меня не хотели. Il dit, ah, vous aimez cette vase? Ok. Paf. А вы вот эту вазу любите? Ну держите. И ломает ее. C'est ça. C'est ce qu'on a éduqué, ce qu'on a créé. Это то, что мы воспитали и создали. Voilà pourquoi ceux qui veulent avoir des enfants, il ne faut pas se précipiter dans le lit. Да, люди. Вот почему те, кто хотят заводить ребенка, не нужно торопиться в постели. D'habitude, c'est là où on fabrique des enfants. Обычно в этом месте детей делают. Encore ou on passe aux questions? Еще или вопросы уже можно задавать? Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais Я si могу- vous avez des questions qui... Я могу много рассказывать. Vous avez dit au début que il y a une différence au niveau des mantras, du coup des mantras relatifs et après des mantras Absolu. absolus. Et en fait, je voulais savoir si est-ce que c'est à travers la langue sanscrite en fait qu'il y a cette différence, parce que j'ai pu constater par exemple que lorsque je vais dire une prière par exemple dans le christianisme, la vibration ne va pas être aussi élevée, alors que dès qu'on passe dans le sanskrit, il y a quelque chose de beaucoup plus connecté entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc je voulais savoir si c'était ce qui faisait que du coup, quand on dit le mantra en sanskrit, on est vraiment connecté à quelque chose de plus fort. Bonne question. Вы говорили о относительных мантрах и абсолютных. То есть абсолютно это значит те, которые на санскрите, потому что даже произнося молитвы христианские на другом языке, вибрация не настолько сильная и впечатляющая, как мантры на санскрите. En réalité, toutes les langues de notre univers, ce sont des dérivés de sanskrit. На самом деле все языки мира производные из санскрита. Si vous faites les études linguistiques, vous allez voir que les racines de tous les mots, en général, c'est les racines sanskrites. Если проводить глубокие лингвистические изучения, то вы увидите, что все слова в языке могут иметь корни санскритские.
Si on va en arrière dans le temps, on va voir que, en fait, par exemple, la langue française du XVIe siècle est plus proche à sanskrit. Если обратиться к прошлому, то французский язык XVI века очень близок, ближе гораздо к санскриту. Mais même sur les dernières 50 ans. Даже за последние 50 лет. Par exemple, je me souviens quand on parlait la langue arménienne quand j'étais tout petit, et la même langue parlée aujourd'hui, c'est différent. Потому что даже по собственному опыту я помню, когда говорили на армянском языке, когда еще был ребенком, и сегодняшний армянский язык, это два разных языка уже. En fait, il y a une étude en fait sur la vitesse de vieillissement d'une langue. Есть даже такой предмет, такая наука, которая изучает старение языка. Ça veut dire, en prenant la modification dans des racines ou dans des formes, des modes d'une langue, vous pouvez voir la vitesse de changement et vous pouvez par exemple dire un livre, ça c'est ce livre de telle époque, même si c'est pas écrit, c'est quelle année, etc. Et aussi vous pouvez dire par exemple ce peuple à quel âge, etc. Par rapport au sanskrit. Ça veut dire, vous revenez, quand vous arrivez au sanskrit, vous pouvez dire, voilà, ce peuple est à tel âge ou tel âge. Можно наблюдать изменения в корнях слов и с какой скоростью все это изменялось. И благодаря этому можно устанавливать даже возраст просто по языку, глядя, читая книги прошлого, о том, сколько лет или этому народу. Можно возвращаться назад и доходить до санскрита, и относительно этого определять возраст языка и народа. Donc, autrement dit, tout le monde parle le mauvais sanskrit. Другими словами, все сейчас говорят на плохом санскрите. Mais quand on parle un bon sanskrit, но когда все говорят на правильном санскрите, il est plus adapté à notre véritable nature. Этот санскрит лучше адаптирован к нашей природе. Pourquoi? Parce que le monde sanskrit utilise comme le moyen de relation sonore la langue sanskrite. Le monde spirituel. Le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tout le monde parle sanskrit. Это потому что в духовном мире говорят на санскрите. Okay, donc, en fait, qu'est-ce que c'est la langue sanskrite? И что же на самом деле такое этот язык санскрит? C'est très compliqué à comprendre la langue sanskrite. Его очень сложно понять. Le même mot peut avoir 50 sens différents. У каждого слова может быть 50 разных значений. Tout dépend de l'utilisateur de ce mot. И это будет зависеть от того, кто использует это слово. Le même mot, en fait, prononcé différemment, a un autre sens. Одно и то же слово, произнесенное по-разному, будет нести другой смысл. Par exemple, dans le XVe siècle, quand Krishna est venu sous la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu, к примеру, в 15 веке, когда Шри Кришна явился в форме Чайтаньи Махапрабху, une fois, Shri Chaitanya Mahaprabhu a décidé de faire un grand nettoyage de temple à Gandhichi. Однажды Чайтанья Махапрабху решил провести генеральную уборку в одном из храмов. Donc ils ont commencé à nettoyer d'abord les grosses choses, tout ce qui traînait par ici, par là, du sable par terre, etc.
Они начали сначала с мытья каких-то предметов, подметали песок, может быть, на полу. Après, ils ont enlevé la poussière, après, ils passaient des serpillères, etc. Потом сметали пыль и проходили с тряпкой. Donc, ils ont passé toute la journée pour nettoyer ce temple avec je sais pas, une centaine de personnes, mais ils ne parlaient pas entre eux, ils utilisaient juste les mots Hare Krishna. И они между собой даже не разговаривали. Все, что они использовали, там было где-то сотни преданных, и они между собой использовали только одни слова Хари Кришна. Par exemple, pour dire à quelqu'un, est-ce que tu peux m'apporter de l'eau, il tendait le seau, il disait Hare Krishna. Например, чтобы попросить, чтобы кому-то принесли воды в ведре, тут протягивал ведро и говорил Хари Кришна. Et l'autre a amené, il disait Hare Krishna. Но второй понимал, приносил и говорил Хари Кришна. Montré, il disait Hare Krishna. Показывал там на что-то, говорил Хари Кришна. Et l'autre montrait, il disait Hare Krishna. И четвертый говорил Хари Кришна. Et tout le monde comprenait ce qu'il y a à faire et comment. И все друг друга понимали, что и как делать. Mais ils utilisaient juste ça, Hare Krishna. Но этого было достаточно, Хари Кришна. En fait, la langue sanskrite possède en fait cette forme de communication avec une mélodie. И санскритский язык, он обладает такой способностью, особенностью передать общение мелодично, или как это сказать? Как перевести одни цифры? При помощи музыкальной. Музыкальный язык. Ce qui est intéressant, ça vient aussi de la nature du monde spirituel. Это исходит из это явление приходит из духовного мира. Из природы духовного мира. Car le monde spirituel, le monde de fonctionnement du monde spirituel, c'est de l'art. Потому что способ или язык общения в духовном мире — это искусство. En fait, tout est de l'art. Все искусство. Par exemple, vous voulez montrer quelque chose, c'est de la danse. К примеру, вы хотите что-то показать, это уже танец. Vous dites quelque chose, c'est une chanson. Вы произнесли что-то, это уже песня. Vous regardez, vous contemplez un spectacle. Вы наблюдаете за чем-то, это уже целый спектакль. Par exemple, il y a deux personnes qui se disputent, c'est du cinéma. Две личности ругаются, это уже целое кино. Donc en fait, tout est sous la forme de l'art. И все в форме искусства. Donc, si vous connaissez un peu l'art, vous devez comprendre ça. И если вы знаете что-то об искусстве, вы должны понимать это. Pablo Picasso a dit une phrase extraordinaire. Пабло Пикассо сказал очень известную фразу. Il a dit, quand je peins et j'ai pas de rouge, je prends bleu et il y a rien qui change dans ma peinture. Когда я пишу картины, мне не хватает красной краски, беру синюю, и ничего не меняется в моих картинах. Donc ça dépend pas de cette chose, mais avec quoi et qu'est-ce qu'on fait. Tout dépend de ce que nous avons dans notre cœur. То есть это не зависит от внешних этих элементов, это зависит от того, что у нас в сердце. Voilà pourquoi, en effet, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, comme résultat, il a ananda, la félicité. Вот почему, что бы ни происходило в духовном мире, результат всего ананда, блаженства. Parce que c'est le résultat de la relation d'amour. Потому что результат это отношение любви. Donc, et l'amour est dirigé par le cœur de quelqu'un. А любовь руководится чьим-то сердцем. C'est pas le mental qui aime, c'est le cœur qui aime. Ведь не ум любит, а сердце любит. Ok? Donc voilà pourquoi, en effet, la relation entre Dieu et l'homme, quand on prononce nos mantras ou nos prières, en fait, c'est la connexion entre notre cœur et son cœur. Вот почему мантра, когда мы произносим молитвы с помощью мантр, это
создает связь между нашим сердцем и сердцем Бога. Et les mantras les plus puissants, c'est les mantras qui contiennent le nom de Dieu. А самые мощные и сильные мантры — это те, которые включают в себя имена Бога. Et la mantra la plus puissante, c'est Hare Krishna Mahamantra. А из них самая мощная мантра — это Харе Кришна Махамантра. Par exemple, il y a des mantras qui font sortir du feu d'un bois. К примеру, есть мантры, которые могут вызвать огонь в дереве. Mais on ne peut pas dire que c'est Mahamantra. Ну, нельзя же это назвать Махамантрой, Parce que ça, on peut faire aussi avec une allumette. потому что это же можно сделать и спичкой. Hein? Mais ce qu'on peut obtenir comme relation avec Shri Krishna, avec une allumette ou autre moyen, on ne peut pas. Но то, что можно получить от отношений с личностью Кришны, это спичками не зажжешь. Donc le moyen, c'est le moyen de cœur. C'est avec le cœur qu'on peut obtenir ça. И единственная способность и возможность — это сердце. Только сердцем можно добиться этого. Et les noms de Krishna, le nom de Dieu, sont en langue sanscrite. И имена Кришны, имена Бога на санскрите. Par exemple, Krishna veut dire infiniment attirant. К примеру, Кришна значит бесконечно привлекательный. Govinda veut dire celui qui donne plaisir au sens. Говинда значит дарующий наслаждение чувством. Et celui qui donne le plaisir aux vaches. И тот, кто дарует наслаждение коровам. Shyam veut dire c'est celui qui a la couleur foncée. Шьям значит тот, у кого цвет тела темный. Etc. И так далее. Et tous ces noms sont en sanskrit. И все эти имена на санскрите. Et les meilleurs mantras, c'est celles qui contiennent le nom de Krishna. А самая лучшая мантра — та, которая включает в себя имя Кришны. Имя. C'est pour ça du coup que je sens vraiment la différence, par exemple dans un cours de yoga, lorsqu'une personne va dire les postures en français, enfin, je peux vraiment observer que les étudiants, c'est pas du yoga qui font, c'est plus de la gymnastique. Et en fait, à partir du moment où le professeur dit vraiment les noms en sanskrit, on peut voir justement ce que vous décrivez, cette espèce d'art, de géométrie sacrée, de mouvement, et à quel point on se sent vraiment connecté à l'absolu. Merci beaucoup. Да, спасибо, потому что даже на занятиях йогой я замечаю, как произнося мантры, то есть асаны, именно название асаны на санскрите, эффект совершенно другой по сравнению с тем, когда учителя произносят название асан на французском. Je peux dire encore plus, c'est que en général, quand on fait des asanas, donc chaque asana aussi a un mantra avec un des noms de Krishna. Более того, я скажу, что каждая асана, когда ее выполняют, для нее есть особенная мантра, в которую входит тоже имя Кришны. Et chaque grand érudit, chaque grand maître d'Ashtanga Yoga doit apprendre à son disciple à prononcer cette mantra en faisant chaque asana. И каждый великий учитель, который обучает своего ученика аштанга-йоге, он должен обучить его и всем этим мантрам для каждой асаны. Et chaque de ces mantras de chaque asana porte un des noms d'extension de Chaturvyuha. И каждая мантра для асаны, она несет в себе и одно из имен Чатурвьюги. Non. То есть экспансии, то есть экспансии Чатурвьюги. Ils ont 24. Их 24. Donc c'est que dans la Ashtanga Yoga, c'est spécifique à celui-ci. Non. Dans les autres yogas, on trouve toutes les yogas sont liées avec Dieu, avec l'absolu. Pourquoi vous avez choisi l'Ashtanga? Parce que vous avez parlé de Ashtanga Yoga. Moi, j'ai choisi yoga. Oui, mais je pense que c'est yoga, quand on dit yoga, d'habitude c'est le yoga le plus pratiqué, c'est Ashtanga Yoga.
Почему вы сказали об аштанга-йоге? Только потому, что когда люди говорят обычно о йоге, имеется в виду, как правило, аштанга-йога. Et pourquoi j'ai en fait parti de l'Ashtanga Yoga? Parce que tous les autres, comme Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Nidra Yoga, etc., Sahaja Yoga, etc., ils sont tous dérivés d'Ashtanga Yoga. И почему я с этой аштанга-йоги начал? Потому что все остальные кундалини, хатха-йога, нидра-йога и сахаджия йога, они все производные от аштанга-йоги. Donc c'est la source première. Это основной источник. Это не бхакти-йога. Yoga initial, c'est Bhakti Yoga. Ah, voilà. Изначально йога это бхакти-йога. Donc, en fait, Ashtanga Yoga est dérivé de Bhakti Yoga. И аштанга-йога это уже производная от Et бхакти-йоги. tous les autres yogas sont dérivés de Ashtanga Yoga. А все остальные йоги производные от аштанга-йоги. Voilà. Donc, et les mantras les plus puissants comme méthode sont utilisés dans Bhakti Yoga. Самые мощные действенные мантры используются в бхакти-йоге. On sent même quand on dit bhakti. On sent, enfin moi je sens dans le corps que c'est Oui. grounded en fait, c'est vraiment les racines. И даже у меня есть конкретное ощущение того, что насколько это мощно, даже само слово бхакти. Oui. Bhakti, c'est en fait la forme de manifestation de l'amour. Потому что бхакти это форма проявления любви. On traduit bhakti comme service dévotionnel. Потому что и переводится бхакти как преданное служение. Parce que aussi il y a le mot seva ou sevana qui veut dire aussi service. Потому что есть такое слово сева, севана, это тоже переводится как служение. Mais c'est pas la même chose. Но не одно и то же. Bhakti, c'est service dévotionnel qui est vraiment la manifestation d'amour. Бхакти это действительно преданное служение, которое является проявлением любви. Seva ou sevana, en fait, vous servez quelqu'un, mais vous pouvez servir sans amour et dévotion. А сева севана это тоже служение, но можно служить без любви и преданности. Okay? J'ai une question à propos de l'adaptation des enfants. C'est-à-dire que... Adaptation. Adoption. Усыновление. Adoption. Si je comprends bien, l'enfant qui était rejeté par sa mère à la naissance, normalement c'est eux qui adoptaient. C'est quelqu'un, c'est une âme très fâchée, озлобленная. Donc, pour bien élever cet enfant, il faut être vraiment un spécialiste, psychologue. Mais la majorité des gens ne sont pas dans notre corps. Donc, adaptation à l'enfant. Adoption. Adoption à l'enfant. Alors, et pour l'enfant et pour les parents. Non. Вопрос по поводу усыновления детей. Ребенок, от которого отказывается при рождении, он озлоблен, то есть это для воспитания такого ребенка необходимо быть действительно специалистом, психологом, и получается это несчастье для самого ребенка и для родителей. Les écritures Vaishnav, les écritures védiques expliquent qu'il y a une notion de Vatsalya rasa. Вайшнавские писания описывают ватсалью расу. C'est l'amour parental. Это родительская любовь. Aucune autre tradition n'explique pas aussi détaillé les formes d'amour. Ни одна другая традиция не описывает детально формы любви. C'est seulement la tradition Vaishnava qui détaille aussi bien l'anatomie de l'amour. Только вайшнавская традиция настолько детально описывает анатомию любви. Donc il est expliqué que être un parent veut dire avoir les sentiments parentaux.
И там описывается то, что быть родителем, то есть да, родителем значит иметь в себе, нести эти чувства любви, родительские чувства. Donc, dans le monde spirituel, hein, vous êtes parent de quelqu'un parce que vous avez les sentiments parentaux envers quelqu'un. В духовном мире вы можете быть родителем чьим-то, потому что у вас чувства такие к этому человеку. Par exemple, il y a des vaches К примеру, есть коровы, qui ont les sentiments parentaux envers Krishna. есть даже коровы, которые обладают такими родительскими чувствами по отношению к Кришне. Ça ne veut pas dire que Krishna est né d'une vache. Это не значит, что Шри Кришна родился от коровы. Le fait de naissance a aucune importance. Сам факт рождения не несет в себе такой важности. Jésus-Christ, il a dit une fois que les fils d'Abraham, on peut avoir aussi de n'importe quelle pierre. On peut les avoir ou je sais pas quoi, les fils d'Abraham. Мы можем иметь детей Авраама даже из любого камня. Ah, on peut les avoir de n'importe quelle pierre. Donc le fait de naissance n'a aucune importance. То есть само рождение не несет важности. Être un parent veut dire avoir les sentiments parentaux. Быть родителем значит иметь эти чувства родительские. Par exemple, un chien engendre 5 enfants. К примеру, собака может 5 щенков сделать. Et un an plus tard, cette père va s'accoupler avec sa fille. И через год этот папаша уже может войти в связь половую с дочерью. Ou le fils peut engendrer un autre enfant avec sa mère. Или же сын может новое потомство зачать с матерью. Pourquoi? Parce que la notion de l'amour parental n'existe pas. Потому что понятие родительское не присутствует. Donc, adopter un enfant, c'est quelque chose de très compliqué. Усыновить ребенка это что-то очень сложное. Ça veut dire vous acceptez un enfant avec les sentiments parentaux. Это значит принять ребенка с чувствами родительскими. Mais ça se fait pas aujourd'hui, malheureusement. Но такое сегодня уже не делают. On part de l'idée d'avoir un enfant. Сегодня речь идет о самой идее иметь ребенка. Pourquoi? Откуда это? Pas pour l'enfant, pour moi. То есть не для ребенка это нужно, а для меня это нужно. Parce que j'ai un canapé, j'ai l'ordinateur, j'ai la voiture. Maintenant, c'est l'enfant qui me manque. Потому что у меня уже есть диван, компьютер и машина, и не хватает только ребенка. C'est l'idée de bonheur. J'ai ça, 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 ça. Qu'est-ce qui manque? Ça. То есть это понятие счастья сегодня, то, что есть то, и нужен ребенок. On pense qu'en en acquérant des choses, on devient de plus en plus heureux. Людям кажется, что приобретая еще какие-то предметы, вещи, они будут счастливее. Et pour eux, un enfant, c'est encore une chose acquise. А для них ребенок это очередная такая вещь. Okay? Donc il cherche un enfant à adopter. Après, il écrit quelque part dans un machin, dans une association. Ils disent ah oui, justement, nous avons un enfant de 3 ans qui voulait un fille ou un garçon. Il dit nous préférons un garçon. Mercedes ou Volkswagen, on préfère. Они тогда, эти люди, могут обращаться с письмами к нужным организациям, им отвечают: действительно, у нас есть 3-летний ребенок, а вы кого предпочитаете, мальчика или девочку? А мы предпочитаем мальчика, как если бы выбирали Mercedes или Volkswagen. Donc la tradition védique disait qu'en enfant, n'importe quel enfant ou être vivant pouvait être ton enfant. И получается, что неважно, какой ребенок может стать твоим, если есть родительские чувства. Vous voyez quelqu'un et tout de suite, dans votre cœur, il y a des sentiments parentaux.
Можно кого-то увидеть, и сразу в сердце просыпаются эти родительские чувства. C'est votre enfant. Это ваш. Peu importe, il est né de vous ou de quelqu'un, peu importe sur papier vous l'avez adopté ou non. И неважно, от кого он родился или усыновлен ли он под бумагам. Vous pouvez avoir un million d'enfants comme ça. Можно миллион детей увидеть. Vous les aimez, vous avez ce sentiment envers eux. C'est vos enfants. Если вы их любите, у вас есть чувство к ним, это ваши дети уже. Quand vous vous couchez, vous dites, est-ce qu'il tousse encore? Когда ложитесь спать, интересно, кашляет еще или Mais нет? il n'est pas né de vous, il est né chez quelqu'un d'autre, mais ça compte pas. Он ведь не от вас родился, но это даже не считается. Parce que ce sentiment parental a créé ce lien. Потому что именно чувство родительское сотворило эту связь. Ils disent, oh, il faut appeler demain matin et dire qu'il boit la framboise ou autre chose. Вы думаете, вот надо завтра позвонить, сказать, чтобы чай с малиной пил? Vous n'avez aucune obligation de le faire. У вас же нет обязательств для этого. C'est les sentiments parentaux qui vous poussent à le faire. Вот именно родительские чувства подталкивают к этому. Peu importe, il vit chez vous, il ne vit pas chez vous. И неважно, у кого он живет, с вами или нет, Est-ce qu'il vous obéit ou il ne vous obéit pas? слушается вас или не Ça слушается, n'a aucune importance. это не имеет никакого значения. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un orphelin? Что можно сделать для беспризорника? C'est pas forcément de l'adopter. Не обязательно его усыновлять, Juste, vous pouvez le prendre à votre charge. можно его взять на поруки, на Попечение. на попечение, Ça veut на dire, обеспечение. non, ça veut dire essayer de lui donner une bonne éducation, élever bien, nourrir, etc., etc., mais pas prétendre d'être son père ou prétendre être sa mère. То есть можно ему попытаться дать образование, кормить его хорошо, заниматься им и не претендовать на усыновление. Не, не претендовать на то, что вы его мать или отец. Okay? C'est-à-dire, je connais, je sais à Paris, l'association justement qui fait exactement ça. Ils font des parentages des enfants en Asie, en Cambodge, Vietnam. C'est-à-dire, chacun qui veut, il peut prendre un enfant et payer ses éducations jusqu'à son âge de 18 ans. C'est un bon idée. Pas. Есть даже такая организация в Париже, которая берет, предлагает взять на обеспечение одного ребенка в Камбодже или в какой-то другой стране и до 18 лет его обеспечивать ежемесячно. Хорошо ли это? Ça dépend avec quelle humeur cette personne le fait. Зависит от того, с каким настроением люди этим занимаются. La majorité le fait pour se sentir quelqu'un très important, très généreux, extraordinaire, etc. Большинство людей делает это для того, чтобы чувствовать себя важными, уважаемыми людьми. Ils font ça plus pour eux que pour l'enfant. И делают они больше для себя, чем для детей. Donc c'est pour ça qu'en effet, c'est pas la meilleure forme. Вот почему это на самом деле не лучшая форма. Dans la société védique, ça se faisait autrement. А в ведическом обществе все это делалось по-другому. Si on avait ou on récupérait un enfant orphelin, Если кто-то забирал к себе такого брошенного ребенка, on l'amenait chez Guru его отправляли к гуру et on donnait des sous à Guru pour qu'il l'éduque. и платили гуру, чтобы тот воспитал. Parce que Guru, il est quelqu'un juste. Потому что именно гуру справедлив. Il ne va pas dire « Ouais, le pauvre enfant, il est traumatisé, il est machin, etc. » Тот не сюсюкался с ним, не говорил: вот бедненький, бросили тебя. Il allait directement par les voies spirituelles.
он сразу шел напрямую и использовал духовные пути воспитания. Vous savez pourquoi? Pour dévier son attention de soi-même. Для того, знаете для чего? Для того, чтобы увести внимание ребенка от самого себя. Parce que sinon cet enfant penserait oui, je suis malheureux, j'ai pas des parents, etc. Oui, et les autres ont des femmes, etc. Non. Иначе бы этот ребенок думал, вот я несчастный, действительно меня бросили, у остальных есть папа с мамой. On va direct, on dit tout le monde appartient à Dieu. Ему напрямую говорили, все принадлежат Богу. Tout de suite cette différence disparaît. Сразу разница исчезает. Tout appartient à Dieu. Все принадлежит Богу. C'est pour ça la meilleure façon, si vous voulez faire quelque chose pour un enfant, il faut l'amener à guru. Если вы действительно хотите что-то хорошее сделать для ребенка, его нужно отвести к гуру. Ou devenez gourou pour lui. Или станьте для него гуру. Mais pour devenir un gourou, il faut certaines choses. Но чтобы стать гуру, нужно какие-то условия соблюсти. Donc il y a des critères de gourou. Есть критерии для гуру. Si on ne correspond pas à ces critères-là, il ne faut pas prétendre d'être un gourou. Если им не соответствует, то лучше не пытаться называть себя гуру. Ну, по поводу детей, как понять, если, допустим, встречаются люди, да, как понять, кому проявлять терпение, смирение, там, любовь и все, а кого как бы отшивать и идти дальше в поисках мужа и отца детей. Как понять, это подарок от Кришны или соблазн, который нужно пройти, чтобы дальше выбрать кого-то лучше? Concernant les enfants, comment on peut faire la différence entre des hommes qui n'ont... les gens ou les hommes envers qui il faut éprouver de la compassion, de la gentillesse, ou d'autres qu'il faut complètement passer à côté et pour chercher meilleur père de ses enfants et bien distinguer qui est vraiment l'envoyé de Krishna pour ça. Il faut suivre la méthode des gourous. Нужно следовать методу гуру. Les personnes saintes. Нужно искать святых людей. Comme Kardama Muni. Таких как Кардама Муни. Kardama Muni, quand son père lui a dit il faut que tu te maries et il faut que tu engendres des enfants. Когда Муни сказал своему сыну. Отец Кардама Муни. Когда отец сказал Кардама Муни, чтобы ты должен жениться и завести детей. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas allé chercher des femmes. Когда Муни не отправился искать женщин. Il commençait pas à regarder derrière chaque femme en pensant est-ce que c'est la mienne ou pas. И он не засматривался на каждую, моя это или нет. Il faisait pas des calculs. И расчеты не делал. Il n'allait pas voir un astrologue pour lui demander qui est ma femme et comment choisir, est-ce que c'est compatible ou pas. И он не отправился к астрологу спрашивать, эта жена мне подходит или нет. Il est allé au bord d'un lac. Он отправился к озеру. Et il a commencé à faire les méditations. И начал медитировать. Il mangeait rarement. Он очень редко кушал. Quand la méditation s'arrêtait, il trouvait quelque chose, je sais pas, une feuille ou quelque chose qui traînait à côté, il le mangeait. В перерывах медитации он ел, что попадалось под руку. Des fois, il allait chercher du bois pour faire des sacrifices, des rituels de sacrifice. Иногда отправлялся за бревнами, то есть за ветками, чтобы сделать жертвоприношение. Il offrait les fruits qu'il trouvait dans la forêt, il offrait à Dieu ces fruits. Предлагал фрукты, которые находил в лесу Богу. Et après, il mangeait ces fruits. И потом после кушал их. Mais il ne pensait pas à sa femme. И не думал о жене. Il savait que en fait, le but de la vie, c'est satisfaire de la personne suprême chez Krishna.
И он знал, что цель жизни — это удовлетворить Верховную Личность Бога Шри Кришну. Parce que son père lui a appris que quand Krishna, Dieu la personne suprême, est satisfait, tu seras satisfait aussi et tout le monde sera satisfait. Потому что его отец его научил тому, что когда Шри Кришна удовлетворен, ты будешь удовлетворен, и все будут удовлетворены. Et un certain temps après, quand il est arrivé au sommet de ses austérités, Спустя какое-то время, когда он уже подошел к пику, то есть к кульминационному этапу своих аскез, Swayambhuva Manu, une des personnes les plus importantes dans cet univers, Сваямбхува Ману, Bhuva, Ману, одна из самых важных личностей этой вселенной, lui a amené sa propre fille привел за руку ему собственную дочь au bord de ce lac. и привел на берег этого озера. Elle s'appelait Devahuti. И звали ее Девахути. Devahuti était Devahuti était la plus belle femme au monde. Девахути — это была красивейшая женщина в этом мире. Tout le monde voulait se marier avec elle. Все хотели жениться. Même les demi-dieux venaient pour lui demander sa main. И полубоги даже приходили просить ее руки. Mais elle disait non. Но она говорила нет. Et parce qu'il y avait un critère très important pour elle. Для нее был очень важный критерий. Il fallait que son futur mari ne soit pas concupiscent. Необходимо было, чтобы будущий муж ее не обладал вожделением. Dès qu'elle voyait que le prétendant a un peu de concupiscence, elle rejetait. Если она видела хоть каплю вожделения в будущем в претенденте, она отвергала его сразу. Mais une fois, Narada Muni, le grand sage, quand il était chez elle dans sa maison, il a commencé à chanter la gloire de Kardama Muni. Но однажды Нарада Муни, когда был в гостях у нее дома, начал воспевать и восхвалять Кардама Муни. Et tout de suite, son cœur a commencé à battre très fort. Ее сердце забилось сразу же. Elle a dit à son père, je veux me marier avec Kardama Muni. Она сказала отцу, вот я хочу замуж за Кардама Муни. Et son père a dit, mais tu l'as jamais vu. Но ведь ты ни разу не видела его еще. Elle a dit, si un sage tel que Kardama Muni, si tel sage comme Narada Muni chante sa gloire, donc c'est le mari que je veux. Если такой мудрец, как Нарада Муни, восхваляет его, значит, я именно за него пойду. Vous imaginez être la fille des rois, des rois, des rois, des rois. Представляете, быть дочерью царя царей царей. Il suffisait d'Evahuti demander la moitié de la lune, elle pouvait l'avoir. Если бы она поллуны попросила, она могла получить ее. Mais elle était tellement austère. Но она была так аскетично отречена. Parce que son gourou lui a appris le but de la vie. Потому что ее гуру научил ее цели жизни. Elle savait que le but de la vie, c'est pas réussir la vie. Она знала, что цель жизни не просто преуспеть в жизни. Ça veut dire avoir un bon appartement. То есть, чтобы была хорошая квартира, des bons enfants, хорошие детки, des belles habits, красивая одежда, des voyages, etc. Путешествия и все остальное. Elle savait que le but de la vie, c'est satisfaire Seigneur. Она знала, что цель жизни — это удовлетворить Бога. Donc du coup, il y avait deux personnes qui avaient le même but. И так встретились две личности, у которых был одна и та же цель. Les deux voulaient satisfaire Seigneur suprême. И оба хотели удовлетворить Верховную Личность Бога. Et comme ça, Swayambhuva a amené Devahuti. Il a dit à Kardama Muni, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien accepter ma fille comme ta femme? И поэтому Swayambhuva Сваямбхува Ману
привел за руку свою дочь к Девахути и сказал, пожалуйста, согласна ты принять ее в жены? Привел к Кардамамуни. Кардамамуни, да. Из Девахути. Ok? Кому еще? Donc, vous voyez, c'est que ni l'un ni l'autre ne cherchaient pas ni mari ni femme. Видите, так ни один, ни другая не искали мужа и жену. Ils étaient sûrs de la compréhension de but de vie. Они были убеждены и полностью, они хорошо знали и понимали цель жизни. Par la suite, Devahuti a commencé à servir son mari avec l'amour et dévotion. Затем Девахути начала служить мужу с любовью и преданностью. Elle a servi avec ses habits de princesse. И служила она в своих одеждах принцессы. Elle allait dans les jungles pour cueillir les bois pour le sacrifice avec les diamants sur ses bijoux, avec les bijoux, etc. Она ходила в лес за дровами, а на одеждах у нее были драгоценные камни. Elle n'avait pas d'autres habits, elle était princesse. У нее другой одежды не было, она же была принцесса. Et elle lavait les pots tout noirs au bord du lac. И она мыла грязные горшки на берегу реки. Et tous ses habits sont devenus noirs, son visage était tout sale. Все ее одежды стали черными, лицо тоже в саже. Elle ne disait pas ouf, qu'est-ce que c'est? Она не привередничала, не говорила, что это такое. Je vais pas le laver, c'est mes servantes qui vont laver. Не буду я это мыть, мои служанки помоют. Non, elle était la servante de son mari. Она стала служанкой мужа. La femme est une assistante de son mari. А жена, она ассистент мужа. Pour choisir le mari, il faut choisir le mari dont l'assistante vous pouvez devenir. Чтобы выбрать мужа, нужно найти такого, чьим ассистентом вы готовы стать. Si vous ne pouvez pas lui servir, il ne faut pas choisir un mari comme ça. А если не можете ему служить, не надо выбирать его. Okay? Elle lui servait avec l'amour. Она служила ему с любовью. Très longtemps. Долго. Et un jour, elle était en train de laver les pots au bord du lac. Однажды она мыла горшки на берегу озера. Et par hasard, son attention était retenue par le reflet, son reflet dans le lac. И случайно ее внимание задержалось на своем отражении. Elle a vu que tous ses cheveux sont, comment on dit, des dreads. Dread. Она увидела, что все волосы у нее скомкались уже. Tous ses habits de princesse étaient déjà vieillis et déchirés. И все красивые одежды принцессы уже износились. Sa peau est devenue très dure, très raide. И кожа стала жесткая. Elle était fatiguée. Она устала. Elle a commencé à pleurer. И расплакалась. Et Kardamamuni, son mari, a entendu ses larmes. Тут Кардамамуни услышал ее плач. Et il est venu la voir. И он пришел. Il lui a dit des choses extraordinaires. И он ей сказал такие невероятные слова. Il lui a dit que tu as offert toute ta vie à moi. Ты мне всю жизнь отдала. Maintenant, je vais te récompenser. Теперь я отблагодарю тебя. Et il a fait chut. On ne croit pas, mais il a fait comme ça. Chut. Et l'eau de ce lac s'est ouvert. Он взмахнул рукой, и воды этого озера расступились. Parce que Kardamamuni a acquis des pouvoirs mystiques extraordinaires. Потому что у Кардамамуни уже были огромные мистические силы. Il a acquis ses pouvoirs grâce aux austérités qu'il a fait. И получил он их благодаря аскезам. Donc si on fait pas d'austérité, si on n'est pas austère, on est faible. А если мы не совершаем аскез, мы слабы. Et puis après, il y avait des très très jolies femmes servantes qui sont sorties. Ils ont pris Devahuti, l'ont emmené au fond du lac. On l'avait habillée très joliment et on l'a présentée à Kardamamuni.
Из озера вышли служанки, которые забрали с собой Девагути, чтобы умыть и приодеть ее, и потом представить снова Кардамамуни. Et comme ça, Kardamamuni a fait le véritable mariage avec sa femme. И тут Кардамамуни устроил настоящую свадьбу с женой. Par sa force mystique, il a créé une petite ville volant. Благодаря своим мистическим силам он создал летающий город. Vous pouvez imaginer une ville qui est à vous complètement. Представьте город, который только ваш. Et il faisait le voyage de noces dans cette ville. И в этом городе они совершили свое медовое путешествие, медовый месяц. Et pour lui donner l'enfant, Kardamamuni s'est multiplié à 9. И чтобы зачать ребенка, Кардамамуни разделил себя на 9. Et chaque Kardama multiplié a engendré une fille pour Devahuti. И каждый Кардамамуни зачал девочку с Девагути. Ils ont eu 9 filles. И у них было 9 дочерей. Et comme ça, Brahma est venu avec 9 sages et il a dit à Kardamamuni, s'il te plaît, choisis pour chaque sage une femme parmi tes filles. А затем появился Господь Брахма и привел с собой 9 мудрецов. И Господь Брахма попросил Кардамамуни выбрать для каждого из этих мудрецов жену. Et car Kardamamuni est un grand expert d'amour, И так как Кардамамуни уже великий эксперт в любви, il a bien choisi pour chaque de ses filles, en connaissant les caractères, il a bien choisi et tous les 9 étaient de deux côtés étaient contents et heureux. зная качество своих дочерей, будучи искусным в таких делах, он очень хорошо подобрал каждому из 9 нужную жену, все были счастливы. Mais Devahuti a dit que t'as pas encore satisfait mon désir le plus fort. Но Девагути сказала, но ты пока не удовлетворил самого сильного моего желания. Parce qu'elle voulait avoir Krishna comme son fils. Потому что она хотела Кришну как сына. Et Kardamamuni était tellement pur qu'il a engendré en fait un fils avec Devahuti, c'était Shikapila. Но Кардамамуни был настолько чист, что он смог зачать с Девагути сына, которого звали Шикапила. Et Kapila, c'est Krishna lui-même qui a apparu chez eux comme son enfant. Как Шикапила, это сам Кришна, который явился у них как сын. Et et pratiquement peu de temps après, Kardamamuni a quitté le palais et il est parti prêcher l'amour pour Dieu. Et Devahuti est resté avec son fils. И прошло немного времени, и Кардамамуни покинул их для того, чтобы проповедовать любовь к Богу, а Девагути осталась с сыном. Et Devahuti a demandé à son fils, elle a dit, mon fils, j'ai beaucoup de désirs matériels qui me rongent. Девагути обратилась к сыну, сказав, что у нее много еще материальных желаний, которые отравляют ее сердце. S'il te plaît, aide-moi à gâcher ce feu qui me brûle. Пожалуйста, помоги мне погасить этот огонь. Et c'est là où Shikapila a donné le Sankhya Yoga. И именно в этот момент Шикапила дал Санкья-йогу. Vous avez jamais entendu de ça? Вы еще не слышали о On parle Санкья-йоге? aussi de Sankhya philosophie. Там есть такая Санкья-философия. Et on l'appelle aussi Sankhya Yoga. И называют еще Санкья-йога. Donc Sankhya veut dire la distinction. Санкья значит различие. Quand vous dites ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Когда вы отделяете одно от другого, это то. Donc Sankhya Yoga c'est la méthode d'analyse de ce monde matériel pour trouver la vérité absolue. Санкья-йога — это метод анализа этого мира для нахождения абсолютной истины. Donc en fait, quand Shikapila donnait à sa mère cette connaissance extraordinaire, il est parti de la maison aussi. И когда Шикапила дал это знание своей матери, он тоже покинул дом.
Et Devahuti est restée seule. И так она осталась одна. Elle avait tout. У нее уже было все. Quand les demi-dieux voyaient les draps de son lit, elle était envieuse. И когда полубоги смотрели даже на простыни, на ее кровати, они завидовали ей. Mais elle vivait une vie dans un palais très très austère. Но даже во дворце она жила очень аскетично. Elle mangeait très très peu. И кушала она очень мало. Très très peu. Elle faisait des austérités extraordinaires. И она совершала невероятнейшие аскезы. Et quand l'amour pour son fils, Krishna, était insupportable, cette séparation est devenue insupportable, elle est rentrée dans un lac pour prendre un bain, elle a commencé à verser l'eau sur elle, elle s'est dissoute dans l'eau. И когда эта любовь к сыну и в разлуке к сыну стала невыносима, она отправилась принять омовение в озере, и вылив на себя воду, она растворилась в этой воде. Et comme ça, elle est allée au monde spirituel pour retrouver Kapila sur sa planète. Так она отправилась в духовный мир, чтобы воссоединиться со Шри Капилой на его планете. Cet exemple qui est écrit dans Srimad Bhagavatam que j'ai raconté juste en 2 mots, Это всего лишь пример из Шримад Бхагаватам, который я в 2 словах описал. doit nous faire comprendre comment on doit arranger notre vie. Он должен нам понять, как нам нужно устраивать свою жизнь. Seule chose à quoi on doit penser, c'est satisfaire Krishna. И единственное, о чем мы должны беспокоиться, это как удовлетворить Кришну. S'abandonner à lui et faire lui confiance. Удовлетворить его и довериться ему. Le reste, il s'en Предаться occupe. ему, пардon. Предаться. Le reste, il s'en occupe. А все остальное он позаботится об Mais этом. quand on dit oui, non, mais moi je vais faire, il dit ok, va faire. А когда мы говорим, нет, ну я же вот это хочу еще сделать, вот это, он говорит, хорошо, иди, занимайся, говорит Кришна. Ou c'est nous qui s'occupons de ça, ou c'est lui. Либо мы этим занимаемся, либо он займется. Nous, on fait d'une façon imparfaite, lui, il fait d'une façon parfaite. Мы это будем делать несовершенно, а он совершенно. Ok. Hare Krishna, excusez-moi, j'ai dépassé le temps, Извините, mais l'histoire de Devahuti est tellement importante et douce qu'on ne peut pas l'arrêter. Извините, что я слишком долго рассказывала, потому что слишком важная и сладкая история Девахути. Donc, le vendredi prochain, c'est la suite. А в следующую пятницу будет Merci продолжение. beaucoup pour votre attention, Hare Krishna.